इज्जत पाइबू तमे खाली ता नाटा कहि दियो ता अवस्था मु एमिति करिबी जीवन रे चोरी ना धरी बनी कहि दउ ना मो साड़ीटा किए नहीं जाऊ कोठी रखी छी आम घर भीतर शाढ़ी चोरी हवा आज प्रथम घटना कहि दियंतु मौसा सुस्मितार शाढ़ी से चोरी करता नाटा कहि दियंतु लो कथारा नहीं चोर मुह टाणा एते पर से भाबुची साड़ी की बैग रे पूरे घिर घिर नला बेले ताकू केही देखि ओहो भिणई कथाटा सीधा सीधा कहूना काई की सीधा सीधा कहले से साड़ी का केही चोरी कर नांती चोरी करछि ए श्रद्धा कौन कहले आपण सुस्मितार शाढ़ी के मो चोरी करिছে जो सुस्मिता मो सानो चाहेले भी तू ताको मो सानो भौणी भली भाबे सेई सानो भौणीर शाढ़ी के मो चोरी करिबे चोरी करिबा तो पछ कथा मौसा मते विश्वास करंतु से शाढ़ी के मो धरो टिए भी देखिने आउ कोन म भिणई तोनारे मिछ कहिले अंकल ताको जीवन रे केबे मिछ कुहंती ना जे कहिबे फर्स्ट टाइम पाई मते मिछुआ कहि देला तो बड़ जा हां परा मु मरि जेबी पछे मिछ कहि पारि आपण मते मिछ कहि न पारंती हेले मो सत कहूची मौसा मते विश्वास करंतु से साड़ी विषय मो किछि जाने मो किछि भी कहि ये चोरी करे से करे ते सहज रे माने मारो दरकार मारो मारी मु तोठू सत कथा आदाय करबी भगवान को राणा खाई कहूची मो चोरी कर मामा पचा माउसी बाघर 17 वर्ष भितर जो श्रद्धा को मते टाण करी कथा कही नथिली आपण ते श्रद्धा को माड़ मारिले ता पिठी की गोईठा मारिले माउसी आपण श्रद्धार पिठी की गोईठा मारिले जे आपण मो छाती की हाथुड़ी रे पिटीले तो स्त्री को काहे के मारा मारिली से कथा बुझेबा को चेष्टा करिछु तो स्त्री मो झियर साड़ी चोरी करिछि कौन कहले मौसी मो श्रद्धा चोरी करिछि पुणी मझियाणी मो साड़ी चोरी करिछि आपण का को कौन कहउचंती मौसी मो श्रद्धा एमती केबे भूल करिनी कि ये जन्म रे केबे करि पारिबोनी नुहे बापा तो स्त्री चोरी करी सारिछि मो झियारी रो साड़ी चोरी करबा मो निज आखि रे देखिछि आपणक आखि खराब हेई पारती आपण जने अंध किंतु मु निश्चित जे आपण जने पागल बोध पागल आ जदि आपण मुंड ठीक था आपण केबे भी कहि नथन जे नुआ सुस्मितार साड़ी चोरी करछंती बोली मो नुआ को चोरन बोली कहबे साहस केमती कले आपण शुभेंदु तमे जो मो पई 30,000 टका साड़ी टान नथिलो से साड़ी टका बा तमे नुआ बनै बिक्री कर दैछंती अच्छा काहे की बिक्री करछंती एथि पई बिक्री कले जे मो एते टंकार साड़ी पिंदिबी देखि से सही पारिलेनी सेति पई कारो किछि न जणी मो साड़ी टाकु नै बिक्री कर देले जदि बिक्री करछंती खूब भलो करछंती हां कहला कोन कहला तमे हट्टी खोलियो को तमे के शुभेंदु अयो जुआइबा मो झियो तम स्त्री रो साड़ी चोरी हेछि ए कथा तमे सौच केमिति मो नुआ सुस्मितार साड़ी चोरी करछंती बोली तम माने जेते जोर चित्कार करी कहले भी ना मो एबे विश्वास करछ ना बंची थे जा विश्वास करिबी काहे के विश्वास करबनी श्रद्धा कोन ता जीवन रे केबे चोरी करिनी चोरी करिछि मौसी श्रद्धा ता जीवन में अनेक थर चोरी करिछि ता दियर मान को अनेक दाबी को पूरण करिया पाई जाई मो श्रद्धा मो पॉकेट रो अनेक थर टंका चोरी करिछि मो घर धान चोरी करी मो श्रद्धा ता दियर मान को अभाव को पूरण करिछि मो जानते मो घर चाउल चोरी करी मो श्रद्धा ता दियर मान को पूर्ति पाई टंका देइछि सेंत्या चिका अभाव पूरण करिया पाई श्रद्धा मो झियर साड़ी चोरी करिछि बस 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 बहुत है गला बहुत कहले तुम मैंने बहुत सुनली मो नुआ काउ के थरे दी चोरणी बोली कहबो परिस्थिति भयंकर हो कहि दउछि कौन करिबो तमे
ତମେ କଣ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବ? ମାରିବାଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହିଦଉଛି, ମୋ ନୁହଁକୁ ଆଉ କିଏ ଥରେ ଯଦି ଚୋରଣ ବୋଲି କହିବ ପିଟି ପିଟି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ତମେ ଯାଅ। ବାବାରେ ଆମକୁ କାହିଁ ଘିରି ଘିରି କରି ମାରିବ? ମାଡ଼ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ। ମୁଁ ବି ଏ ଘରେ ରହିବିନି। ଯୋଉ ଘରେ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ବିଚାର ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ରହିବିନି। ହେ ମାମା, ଏ, ତୋ ସ୍ୱାମୀଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ତୁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଥା। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣେଇ ଦଉଛି। ମୋ ମାମା ଯଦି ଏ ଘରେ ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ମୋଠୁ ତୁ ଏଇ ଘରେ ରହିବ, ଆଉ ତୋ ମାମା ବି ଏଇ ଘରେ ରହିବେ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ପ୍ରତାପ ସତ କଥାଟା ଧରା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଲୁଚେଇ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ସୁସ୍ମିତାର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖି ମୋର ବହୁତ ଲୋଭ ହେଲା। ଏତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋତେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁସ୍ମିତାର ଶାଢ଼ୀକି ବିକ୍ରି କରି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ବୋଲି ସୁସ୍ମିତାର ଶାଢ଼ୀକି ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି। ନାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ତମେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମିଛ କହୁଛ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମିଛ କାହିଁ କହିବି ମୁଁ? ଯେତେ ମିଛ କହିଲେ ବି ସତକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରି? ନାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତମେ ମଉସାଙ୍କ ଆଖିରେ ପରା ମୋ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଯିଏ ଚୋରି କରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମାରନ୍ତୁ ମୋତେ। ଆରେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ମାରିବୁ? ଯିଏ ଘରର ମୁରବୀ ସେ ସିନା ତମକୁ ମାରିବେ। ଏ ଘରର ମୁରବୀ ତ ତା ସ୍ୱାମୀ। ତା ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ପାରିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ବି ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ସୁମେନ୍ଦୁକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ବୋ, ତମେ ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାରିବି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି। ମାର। ନା, ହଁ ଚୋରି କରିଥିବା ଚୋରୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କଲାଣି ସେ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି, ଘରର ମୁରବୀ ହିସାବରେ କେମିତି ତାକୁ ମୁଁ ଦୟା କରିବି? ନାଇଁ ନନା, এই চোরণী মজানি ভূষাড়ি কাই চোরি কলু? কাই কি চোরি কলু? ননা চুমা ছাড়ি দে কହୁଛି। ଏଠୁ ମୁଁ ଆହୁରି ମାରିବି, ମନ ବୁଝି ବାଜାଇ ମାରିବି। ମୁଁ ମନ ବୁଝି ବାଜାଇ ମାରିବି। ଆଉ ଥାଉ, ଆଉ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଢେର ଘିରି ଘିରି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଖୁସି ତ? ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଡ଼ ଖାଉ? ମାଡ଼ ଖାଇଲା ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରିଲି। ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ତ? ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ଆରେ ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ଚୋରି ହେଲା, ତାପରେ ଟଙ୍କା, ତାପରେ ସୁନା କ'ଣ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଘର ଭିତରେ ରହିବିନି କି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବିନି। କଥା ଦଉଛି ଆଉ କାହାର କିଛି ଚୋରି ହବନି। ମୁଁ ସିନା ସେ ଘର ଭିତରୁ ଗଲେ କାହାର କ'ଣ ଚୋରି ହବ? ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠି ରହିବି, ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଜମା ଯିବିନି। ଆଉ କାହାର କିଛି ବି ଚୋରି ହବନି। ଶାଢ଼ୀ ନେବ, ଶାଢ଼ୀ ଦାମୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, 30,000 ଟଙ୍କାର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେବି। ଶାଢ଼ୀ ନେବ, ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ନେବ, ଶାଢ଼ୀ। এই শাড়ি তো ମୁଁ ସୁରତେ ଭାଇ କିଣିଥିଲି। ଦେ ସେ ଶାଢ଼ୀ। देखो सुस्मिता, अरे देखो, ये तुमर सही साड़ी चिन्ह पारुच ना नहीं? हाँ हाँ, तो এইটা মোর সেই শাড়ি। হেলে মো শাড়ি কোউটি থিলা সুবিন্দু? মো কেতে খোঁজিলানি জানিছ? এই শাড়ি কি খোঁজি খোঁজি মো পুরা পাগলি হই গলানি। দেলে 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 শাড়িটা দেলো, মোর কেতে টঙ্কার শাড়ি। দিও 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 না, দাও না, দিও।
ଶାଢ଼ୀ ତ ମିଳିଗଲା ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ନାଇଁ 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 ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପଲଟ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ନାଇଁ 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 ବସିଲେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ନାଇଁ 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 ବସି ପଡ଼ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ଦିଟା ଥକି ଯାଇଥିବ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ହେଉଥିବ। ଇରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ସାପୁର କେତେ ବାଟ ହେଲାଣି? ଏଇ ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ବନ୍ଦ କର ସିଧା ଦେଖୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ତମେ ପାଇବ କୋଉଠି? ଏଇ 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 ଚିହ୍ନିଛ ମତେ? ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ। ମୁଁ ହଉଛି ତମର ଏ ଦେଢ଼ ଶାଶୁଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ, ଏରା ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇ। ଆଉ ଏ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମୁଁ ନିଜ ପୁଅ। ଇଏ ହେଲେ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ସାଧକ। ଇଏ ଚଣ୍ଡୀ ସାଧକ ଏ ଶାଢ଼ୀକି ନେଇ ଆମ ଘର ଭିତରେ ରଖିକି ଗୋଟା ଏଡେ ବଡ଼ ତାଲା ପକେଇଥିଲା। ତ ବୋପା ତ 14 ପୁରୁଷ ବୁଢ଼ା ଆଉ ଥରେ ପାଟି ଖୋଲିବୁ ତୋ ପାଟିରେ ସିଧା ଚପଲ ପୁରେଇ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏ ଶାଢ଼ୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛି। ମିଛ ଏମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ଡା ମିଛ କହୁଛି? ଏ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି। ଫଟୋ ଦେଖିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ସବୁ ରଖିଛି। ଏ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ଲୋ ଇଲୋ ତୁ ଆଗ ଦେଖିଲୁ ଫଟୋରେ ତୋ ଭିଣେଇ ଶାଢ଼ୀ ଧରି ଖେଲି କେମିତି କନ ହଉଛି। ଦେଖ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ, ଏଇ ଦେଖ। मिस्टर घुसुरिया गड़े तमे चोरी करी नुआ को बदनाम करलो कौन पाई? ताको माड़ो कहलो कौन पाई? तमे भी माड़ो खाइबा दरकार। हेले तुमको आउ के मारिबेनी? गुरुजन लघुजन हिसाब भूली जाई मो मारिबी। बापा रे मते माड़ मारी कि लाभ पाइब तमे? मो ना सीना घुसुरिया हेले मु गोटे मल्ला मूसा। सब पर मो प्रकृति परा बापा सैया। क्या माड़ न कहले क्या न कंदेले मो भात हजम हुए। सब सत कथा कहीदेली बापा। ए कान धरुची कहब जदि उठब से भी थरक मत छाड़द बाबा। आउ जदि केबे एमती भूल देखिब कुकुर को पिटिला भाया मत घिर घिर कर पिटब बाबा रे। सब पर मो निज बुद्धि सब करनी आउ दी जनक बुद्धि कथा दूँ बाबा। आउ के आसबि मत थरक सुस्मिता कहीं केमती कल नहीं नहीं कौन एमती कल?